لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በተገኙበት የሙፍቲ ሀጂ ዑመር እንድሪስ ሶላተል ጀናዛ ተሰግዷል። ሙፍቲ ሀጂ ዑመር እንድሪስ ለበርካታ ዓመታት ባስተማሩበት ፒያሳ በሚገኘው የኑር መስጂድ በርካታ ህዝበ ሙስሊሙ በተገኘበት ሶላተል ጀናዛ ተሰግዶባቸዋል። የፌዴራል የክልልና የአዲስ አበባ መጅሊስ አመራሮች፣ ደረሶች፣ መሻይኮች በተገኙበት ነው የሶላተል ጀናዛ የተሰገደው። በጀናዛ ሶላቱ ላይ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች የተገኙ ሲሆን በአሁኑ ሰዓት ጀናዛቸው ከፍተኛ የመንግስትና የመጅሊስ አመራሮች በተገኙበት በሚሊኒየም አዳራሽ የሽኝት መርሃ ግብር እየተካሄደ ይገኛል። እንዲሁም ደግሞ የሀገር ዋርካ የኡስታዝ አቡበከር አህመድ መልእክት አለ። የሀገር ዋርካ ለሆኑት አባታችን ክቡር ዶክተር ሙፍቲ ሀጂ ዑመር እንድሪስ ክብራቸውን አበርክቷቸውንና አባትነታቸውን በሚመጥን መልኩ ደማቅ የሽኝት መርሃ ግብር በግዙፉ ሚሊኒየም አዳራሽ ተደርጎላቸዋል። በዚህ መርሃ ግብር ላይ የኢትዮጵያን እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ሀጂ ኢብራሂም ቱፋ፣ የኢፌሪ ፕሬዝዳንት ታየ አጽቀሥላሴ፣ የቀድሞ የምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን፣ የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ዋና ጸሐፊ ሊቀ ትጉሃን ቀሲስ ተገሃይ ታደለ፣ ታላላቅ የሃይማኖት አባቶች፣ ከፍተኛ የመንግስት የሥራ ኃላፊዎች፣ የሀገር ሽማግሌዎች በቤተሰቦቻቸው ወዳጆቻቸው ጨምሮ በሺዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያዊ ያለ ሃይማኖት ልዩነት በመገኘት ለእኚህ አባት ያለውን ፍቅር በተግባር አሳይተዋል። ስርዓተ ቀብራቸው ከቀኑ 10 ሰዓት ላይ የሚፈጸም ይሆናል። አባታችንን አላህ ምንዳቸውን ከፍ አድርጎ በጀነተል ፍርዶስ ይመንዳቸው ይላል። በዚህ ሰዓት እንግዲህ ስርዓተ ቀብራቸው እየተካሄደ ይገኛል ማለት ነው። ታላቁ እንግዲህ ተቀዳሚ ሙፍቲ ሀጂ ዑመር ወደ ማይቀረው አኪራ ተሻግረዋል። በሺዎች ኢትዮጵያን ሙስሊሞች እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ሃይማኖት ሳይገድብ ብዙዎች በተገኙበት እንግዲህ የአስክሬን ወይም የጀናዛ ሽኝት ተደርጎላቸዋል። በቀብር ስፍራም በአሁኑ ሰዓት ላይ ይገኛሉ። አላህ ማረፊያቸውን ጀነተል ፍርዶስ ያድርግላቸው፣ አላህ ይዘንላቸው። ከኛ የሚጠበቀው ይህን ነው። ብዙዎች በኮመንት የተለያዩ ሀሳቦች ሲሰጡ ነበረ። እኛም ሟችነን እባካችሁ የተለያየ መጥፎ ነገር ካፋችን ባይወጣ የተሻለ ባይነኝ። እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ተቃውሞም ጭምር ነበረ። ለምንድነው በቤታቸው የሚቀበሩት? ለምንድነው የሙስሊም መካነ መቃብር የማይቀበሩት? የተለያዩ መረጃዎች ሲወጡ ነበር። ይህ ነገር ለብዙ ነገር ያጋልጣል፣ ይህ ነገር መፈጸም የለበትም የሚሉ ብዙ ኡስታዞችም ይህንን ሀሳብ እንግዲህ ሲያነሱት ነበር። እናንተስ በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ትላላችሁ? لا إله إلا الله 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 لا إله
الله لا إله إلا 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 الله አነስ ያለ ሰው ውዝረኛ ሰው መጡ ሲያናግራቸው ልብሳቸውን አውልቀው ይሄው ዑመር ሙፍቲ ምኑኝ እኔ ነኝ ይሄው እንዲህ አይነት ሰው ነኝ ብሎ ቁጭ ብለው ወርደው ሲያናግሩት እኔ አልቻልኩም በዛ ሰዓት እና ባጭሩ ውስጣቸው ንጹህ ነው የቆሙለት ነገር ሟች ናቸው። እንግዲህ ከሙስሊሙ የሚጠበቀው ሙፍቲ የአንድነት አባት ናቸው። ሙፍቲ የሰላም አባት ናቸው። ሙፍቲ ዘንድ ምንም አይነት ሰው የሰው ልጅ ሆኖ የሚለይ ሰው የለም። ስለዚህ የእሳቸውን አርአያ መከተል ያስፈልገናል። እሳቸውም ጥረት ሲያደርጉ የነበረው ይሄው ነው። ሰው ነው በሰውነቱ ክብር ይሰጠዋል። ከዛ በኋላ ያሉ የራሱ የቻለ ማዕረጎች ሊኖሩት ይችላሉ። ሙፍቲ የልጆቻቸው አባት ብቻ አልነበሩም። የመላው ኢትዮጵያ አባት ነበሩ። የሙስሊሙም የክርስቲያኑም አባት ነበሩ። ሙፍቲ ሀያታቸውን ያሳለፉት አጠቃላይ በሀገራችን ጉዳይ ላይ ትልቅ ሚና የተጫወቱ ታላቅ አባት ናቸው። ያው እንግዲህ ያሳደጉ ናቸው።